talaga. Din dyan! Hello! Ano? Video yan? Yes! Hello, Zian! Hi! Hello! O, you go swim na! O, baka mabasa! No! No! Mo lang. Oh, sige. Oh, sige. Okay, good. No, Say hi. Say hi. Say go to the bank. Go to the back. Say happy birthday muna to me. No! Birthday. Ah, thank you! Anong i-announce mo today? I-announce ka ba today? Superman. Wala, Superman. Superman. Busog ka lang, busog. Dami na kain eh. Hi. Hey, to the camera. Hi. Zayden John! Bili na ano nila, no? Talagang hati sila. Dili niyan dilaw? Lalim na yun. Tapos may mga crabs. Ah, talaga? Na nakakapit sa tali. Oh, nakita mo? Lutuin? Ano tawag ko na ko? Maliliit. Maliliit lang naman. Yung tamang masusugatan ka pag hindi ka naman mamamatay. Lalim kasi, takot ako eh. Dali mo ako doon, susutot ko yung gagis ko. Hey! So may big announcement mamaya. Ano kaya? Team Haruko o Team Hanamichi? Haruko! Haruko. Sino Hanamichi? May mga Hanamichi dyan. Isa lang, bukod tangi. Sino si Mela lang? Mela lang. Happy birthday. Ay, salamat. Thank you for the fitness inspiration. Please continue to look young. God bless. O anong team ka mamaya? Team Haruko, Team Hanamichi? Hanamichi? Ay, hindi. Haruko pala ako. Team Haruko. Anong team mo, Mela? Team Haruko, Team Hanamichi? Team Hanamichi! Kasi Yun. bawal ang babae sa pamilyang ito. Haruko yan. Ikaw girl talaga yan. Ikaw, ma'am, sino? Girl, Team Haruko. 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 Haruko, Team Haruko. Haruko yan. Ikaw, Haruko, syempre Haruko. ikaw ang hindi worth it. Haruko. Ikaw na hindi worth it sa ice cream flavor. Haruko. Haruko pa din. Yes, Okay. Haruko. Happy birthday! Ikaw, Ano? anong team ka? Team Haruko o Team Hanamichi? Haruko! Wow! Haruko! Sir Harbs! Anong team mo ngayon? Team Haruko o Team Hanamichi? Haruko. Haruko, wow! Bakit? Ramdam ko lang. Karamdam mo lang. Parang hindi kaya ni Star na lalaki yung dala niya. Slowly fading out, 멀어진 slowly fading out. 끝없는 길에서 we were meant to be. Fly me. Nagbalon pa eh. Uhugin! Uhugin ka pala eh. Kaya na ngayon. 1, 2, 3. Okay. Di muna kami papasok sa kwarto. So, pinagkagrab sa last pag Ayaw ka daw niya isa kabay. O, di ba? Paano yan hindi na pagkakaibigan? Ikaw na lang tatapay. Kapite kayo.
Yan. That's Pinas! Oh, oh, oh! Wow! Human drone! Pinas! Ay, Human drone! Namatay na pusa yung Hindi, non-stop ata. Hindi matatapos yung kanta. Sige, one star. Oh, wish na, wish na! Wish na! Wish, wish, wish! Right? Thank you! Ay! Ayun na, laway na. Ayun talaga. Happy birthday! Yay! What Ano did you yung say? say to Nino go? Thank you. Happy birthday! You say Say happy birthday. Thank you! Yun, yun. Thank you. Happy birthday, Harbs. ko! Oh, thank you so much. Open! Open! Sure ka akin to? Yung may chocolate sa'yo. Oh, I like it. Oh, Mentos! Di mo kaya, may fit bar. Wait lang, i-video. Oh, yeah. I want to video it. Oh, mag-tap na, mag-tap na, mag-tap Tap na! na balloon? Oh, tap na! Ayun na. Boy. 25, 24. Girl, not girl. Girl yan. Countdown ba yan? Or sweet little girl. Basahin nyo! No matter what? Basahin mo, Harvey! Yes, wait. Ang gulo ng batang to eh. ulitin Get ready to Ready to welcome welcome. the joyful moment. Yan! 7, 6, 5. A girl. Girl. Girl, guess what? Girl. Bagay!